Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mani karo nyong siapa? Homsul sing resi Baru, oke? Sorry, wingi-wingi nyong jarang upload video nang channelku. Nyanu bingung arep gawe apa tentang kok apa iki. Tapi sih wis ketemu priwe gawe apa, oke? Wis ya pemainnya ya nang desa-desaku bae, maksudnya pecat-pecat sedikit. Sing begajulan petakilan jajan nang film kayak apa, oke? Langsung bae, oke? Ditonton ya, dan jangan lupa ditonton, di like, di share nek kowe seneng ideku, oke? Walaupun esi amatiran jenenge bocah lah ya. Ya wis langsung bae aja kesuwen, check it out, ser. Aduh, pacar tunang dia. Panas-panas sih dia udah keton. Tak pada nang main hujan, anak-anak. Sit, pacar dia. Oh, nang itu mas. Tak pada sit. Bro, enaknya ngapa ya? Panas-panas sih ge. Aku ya bingung bro, enaknya ngapa panas-panas sih ge? Iya, pada mau dia. Lembu, orang apa aku dukun. Oh iya, Baras ini orang ketahu keton ya. Orang ngerti. Lah kae Baras. Endi? Oh iya, Ras. Weh. Apa undang-undang? Eneng gakong. Ini penang di barat atau keton? Nah, tapi sering laut. Lah, itu. Nezen, orang gel di fotonya. Ini orang gak HP bro. Cio, tak kena. Udah ini orang gak HP bro. Cio. Wis rasa apa tuh? Main pakai bayu. Yuk. Ada kue. Enak kue. Buru-buru. Kenyang. Asem bro, wis ora waduk, ora nemu. Iya, rumah sana mbok. Kudu rumah sana bro, anu jaga keliru nemu kita. Oh iya ya. Ya iya. Ya wis, bene nyoba yo. Ya kena. Ya wis yo. Ser. Ya teman, diri teh. Sabar, ya sabar. Wis beli nyoba yo. Ya Wita, ya sapi menek. Alah. Kowe, wis rasa batu, nang wis menek.